Ena nyumre nso ye dia se dem Nyankopon ti asefo se de nwa ba no nyuma woto no se wa nsum nyame ahwan na okosom no se wa mpagya nyame we ya hwan na bepagya no se wa mfa animonyam ama Yesu a onyame be biem na odi animonyam be ma no Yesu onu kuto wo fata se oje na yiye onu kuto no fata se oje na ase nkamfo ni na animonyam Asase Onyankopon bia ni ho a odi nanim na obi ni so ni ho odi na chie oyahase na ewe Onyankopon se da di sabdi ni ho adanse se Onyankopon o ho dada na o sa beba so didi so nyine Onyame otimuafo ba akon apa ono ni Yesu woni yase ma ne din so woni yase hye ne din animonyam ese ne kese esa so so no kron na na chi ni na no bia ni ho tise no Tubi nyina ewura ne no ona nyumle ye bedi ne ho adanse e ne yama ne den so ne ahye ne dia ni monyam ana nyumle ye ba ba chi Onyankopon asem me se bebre kwa asore wo maba bebre su nam kwam ti wa ntimi ambetie bi kura no a wo ba wo betie ti ana nyumle ye ba ba chi Onyankopon asem na asem de ba no batu din se the judgment of believers agidifo atemuo Mary part 1 and 2 maybe the kwada se nsem no mu no edoso se nyame boaye na se yetiase a ukwada na se Yesu ma ide a ye beto aso eho aja is innocent me chewo sofo ami nshira ko ba no hye me program na mame se de be ya afofo so betime anya bia dai atie enti abusuafo ade ria nche kura ikaje gumsesi ya ni akọ me se matu asem din se the judgment of believers agidifo atemu woni ye hyase kiye mompa ye dedi kai tumi nyina ewura asidanka wudin se nanso odi enkoche ye no ama ye ho amasem bi na awrade bia ye koyi nyina watuma je tata de akọ de bedu asumjo ama ye ho amasem bi wudi mu asidanka dina yi ni na ase ni nkamfo nka se yekwatiwu a obi ni ho ti wo na yase di ayi ni na ase nkamfo ni ntontum na ni monyam ma wawrade she odi ni monyam ye okese abade wo ma na nyumre nse ba betia wo ho asem bi ya dwene anti ase ni ma wasemi meso oba ni mo ho ma asemi ntokoma so be ntimi na wagira mu ntimi nsomo konkro ye mu ni ahotia kwa so na sanche so pia ya nya yiraba na nyankwaje amayekra wo ye mabo ne hu ye mabo na ka ye se de wado ye siti na prepare boni ni hu mo bru nyina ade bia ye boni bia awrade pepa na awrade hu ye mabo na ji ye ko onkwa hin ni mu ye ni ye de se wona nwumre yi tumi bia obeso de tie wase ye bo mpa ye bra na se tumi ni epa ni die ka abre cha da ma ne hu ma hu mfi tumi bia ana nwumre obeso de bia ye ka ne hye wo Yesu Kristo di mu da fe ka ni nipa de anya no mu fa hye aso na se beti prefo hu ma ye na nwumre yi fa moja ni ya hyenso de ne do nwumre yi nso a ebe ka se wo hin Yesu ni adi ni ye ma se bi nko ni yesese ya ansa na ba wo nchen wo Yesu di mu nti amen
empire de minta nya de papa sa tia mo fanche me yo abusuafo ana nyumre bi no ba be che Onyankopon asema amato din se agidifo atemu ne a chance Kristo di kaka me atiase se Onyankopon de atemu be free na so di fie Onyame wadi na temu so pe so mpe wo so ba hyase e wo na ade na so ye de efie efie hu so Onyankopon atemu na e ba no nya de ya da fom said that bia na me bosso a me kenka Hebrew chapter 9 verse 27 say twase nipa ewu prekopa na wu achi atemu bi wo ho no so obegie di se wonyi nie utwemu tan Yesu obebu nipa atem na sa message wa me ma die me ma dia ma yenya Kristofo a ye frɛ ho se agidifo ana se ye frɛ ho se Onyankopɔn ma na sa asemu ye ekoma ye dai ema yen fise ye ne se ye hu Kristo no ye ne se ye Kristo ni nam yeni esi ni Kristo tu anamon yeni esi ye Yesu na pede yeni esi de ka ni nipa nya abafori ama urade eti asema ekoma wo ene me ke ni ye pa ene yi wasu na meka ansem pa eti ye hwase wa haya ya kinka 2 Corinthians chapter 5 verse 10 Korinto fo ngoma no a etosu mienu etire ye enum tichemu edu no ehwa na ye hye asem na ye dai afri e calling tantam esusa ha it was na etwase ye nyina ye kopie Kristo adwa anim eho na obiara anya de onam ne nipadua so yoe papo boni o se de woyeye no ti haye me say 2 Corinthians chapter 2 chapter 5 verse number 10 Korinto fo ngoma no etoso mienu etire ye enum chichemu ye edu no se na etwase ye nyina ye bekọ akopie Kristo atemu agwa nanim eho na obiara anya de onam ni padua so eyoye papa o bodi o se da wo ye no eti Yesu na ba bebu atenu da mo mehwe ni ma biye Kristo fo ade bia ni pa wo ye bia no bekọ atemu nanim Tize Joseph say, "One more ni de ogo matanda da." And to be no onyi Kristo ni ya, wani Yesu Kristo ni ya. Wani le nyafa no ko gina Yesu ni mo ma Yesu obu nkunte wo da bi. Ante sa. Wani de wo wu a wo kwa no da direct. So wani Yesu Kristo gina ni ti no. Wadi ka buri fo ya da ya da. Nti nipa ni onyi Kristo ni na owu a. Nyafa na wo kwa gina abofo fa na ko gina Yesu ni ma chance da na wo ti se na ti Yakobon di o te da. But some credit ka friend da. Nti we onya atemu fufuro bi abiem. Na ewu aneme ya efre ho sa Kristofo ya yeti ason dem 24/7 ye kompa abo ye ya konchire ye ko revival ye kompa abo mountains ni de keka ho wo hu ase na me no we de ye kan efi say dan na ba nya da eye joking eda no e ba nya da no eda ehu eda no ye eda ano odin ano ohye untibi nyina una atesa hwan untibi nyina ni ana tie ha sada no ye ankrankro eno osofo lai ana nya eda lai ana nya dikin se nya presade eda enya wo ba ana nya wo aya ankrankro obia kobuna eda ina konta etiatamo adwane de eduru ho no mo obi ekokana semo enya so obi kokko bi asma no etima ho ho konko to obi se duru ho osofo no do ka che woni ntinam Yakob be consider se wa mo ehun no krenti no nyame wa consider ti sabre ye na se Bible say fa ho popo yo kan kwaje ho eda ma ti sabre na so ta so di mu na se unti ye ka bonyenum ye ka heaven ho asem kirawo na da bia echeche na kwa ye se wo bedi ye nko asaso no po prawo fa ho adwene pa ntam na dwane fi aso ndem ho ti se wiebrie no ade a ehu sabre na se di pasuro bone Visa sabre your preparation time wa nipa odi prepare ho e de twa Yesu. Di se wo mpe Yesu obeba. Se wo mpe. Wa kan se mebrebe na ne be ko twosem num. Yesu dem komo wa oba. Na ye minum yenu nti ene moja ni da so kasama ye. Minum yenu nti na Yesu pesenka. Yesese ya dwe nanka ye ya ko agya nanka e ba ne nkyɛn.
enti wo yo Kristo nyama pa na so so ko asore na so je Yesu Kristo di na de Pentecost etoto ho so wo na de Roman ehihye ho wo na de Basel etoto ho so wo na de holiness etoto ho so anya ne hia de hia ne se ubetu na anti kronko yemu ubeba kronko ne na braba ubetu ye awurade ade apade na so Yesu Kristo ni no no ba bebu atan adwo so fo ne ko bu atan enti na duru a Yesu adi mo no asore ni ho continuation ni ho Basel ni ho enta mi ni ho ye ho da siri ni ho na emom wo mo ye Yakobon apade no wo mo ne Yakobon hia wo mo da hini emu etiti nie o Yakobon hia Kristo fo wo have ho ti apa ye na bo hia atane fo da na wo ho etiri wo se adare obi ka se awurade nya na medudi eye we medi ye we medudi ye wo se fim so wa ye ne anya da entene eto bi betwa yo so fo have wo na bo nsa ho obe preside da have wo na bo nsa ho obe secretary wa Sunday mo na so have wo na da bo nsa ho obi na be didi bi obe sia Sunday kama president Yakobon ema akotre mo enso Yakobon ni de ni mo na da no du a onyagonya da woni mo no wo wa Sunday Yakobon ya wo hwe and the principles onyamene mra na ohia se obe dai ubedi so na woti be na nkwaje ya dai ama okra eti nyamesum na ye ka no akontabuo bi de anim akontabuo bi awe anim otemofo judge ba ko pe enu tira to so se ma ya mpre hu mu atan no otemofo ba ko po no ne Yesu ne ba gbobu wiase nyina ya dai atan eti sa pe so mpe awurade oba na me no mienu tira wa cha o nya do ma ye eti ya da ye mienu bidum ka se mo kan ya che na se Yesu ya bobo ya akra nka oduru an eye wuntia na wonim awurade mpese wo be wo bonim awurade pese wo jewo apese awurade pese wo hu mo bo awurade pese odi moja no ya odi be wu ya odi be mpataje man enya kwa na aso baba mfaso ama wo na owu a obewu ye no anya nyimonyam atwewo edina ba ne nchen na wa anyira na onya nkwaje da ma akra na awurade sa ankwaba enti na twosem se Sodom ni Gomorrah de ye tamu de ye hu ni de nya no se nkomu tibi no nkomu nya ya anka kro ni Yakobon anya dai answer but o ma nya bi ye tamu de nya kwa nya mebre yenya akonya mebre fi Yesu ode no kure no ani adom na ba ma yehunu elu nti na opese menu mielu nyere ba de de nchai enti o se we da ko pa bi aja to yes say that de anu be hye say that anu de anu be duru say that anu de anya sem kotoa say that anu de emipokura be dwane nanim ho da be hu se ayi fu be ko dwane akọ hibipom bepon so hu wa don so o tu adai akobi go to oba no onu ko ye bepon usuro o dwane yes Yakobon hu ohu ti sa ubo obra ibia be mfo nya mesu ni agro neso akotra Sunday makoba so for picture we ntuba nsem no wato ego ro betra se wo fa so do bobra na wo ye dan one day dia si bia no wo de be ko awurade ya dai anim dia me pass me catch up ani be no se emre tie bi ba ene tie bi ba onyame ye fani ni agro aka kra bi no ogu akrisofo mu nyama da moten wo wanya jeje ni Kristo da gi se die wo ye da nya wo wadi boni kra na wo be ko kopie ni man sana prosma fa do akona se ho o Kristo ni ya wanya Yesu Kristo di na di no wanya je Yesu Kristo di na di no wo se kim abafo na be fa do adai edo akọ gina Yakobon ni ho na osefo nso ba betoto wano no do adai akọ ni trabia etinya nipa biara na oso de ya na okọ awurade ani mu na anya je Yesu Kristo di ni di ya wo temu ho asam no we dai bi no ka kam se na asam me ka no me ka de ma akristofo ya ya fra ho se Kristofo ya fa Kristo si e kra na age nkwa na so ye boy abra bo se de pe biara na so ye kota so ndam ho ade ye ide awurade enam ne nkofo so ka che no ye ba fi enfa anya de enfa anya adwuma na mum ya kasa de ye firi pe mu ye ne esese ye dai ye pe nyamesum edin me si da bia me ka abrochie kra ko e ba no kra anya de a eda fom ana ope Yakobon cha ye dai akọ free tie kika asem bi wa ha sei ye fanto ye ko moje so na nyumre ensem ho ha ensem ho nyumre ya kinka wa Roma fo ngma no me si da bia be ba ya fa pa ni pipa na me pe atwetwe pa sa da betie Roma chapter 12 verse 14 no ye ka asem bi awurade asem ye dai e ka ho ha wase you can go Romans chapter 14 verse number 12 no who was na ye kikan what's it
Okay. 14 verse 12. What's it? Enti afi ye nyina bebu ye ho enkontam miako akire onyankopon. Enti afi ye nyina ebe da ye bebu ye ho nkonta biako akire onyankopon. Enti na na se akonfemo 2 Corinthians chapter 5 verse 10 say twase ye nyina kokpie atemogu ananim. Ana hayin so wo mo ati ase say ye nyina ye bekokoko dai ye bekoko gina atenwa edwadan nye kubo nkonta biako keniye. Romans chapter 14 verse 12 say enti afi ye nyina bebu ye ho enkonta miako akire onyankopon. Nene me biebie mu mafifi mu enkonta ne kwaye bekwa so a ensama ye kokache onyankopon ene ye bekom kakra tamse me wo pato na ntu no. Enti nyamesom ye enya gudie se ne ewie bre ne di nyamesom di agro. Enya se ye bekokotra sondem ne de aye life bo. Enya se ye bekokotra sondem ho na ye bo ye bra se ne de ye pe. Bra sister se wo ye sadia ene nka so kwa nka de nke ye. Fi se brade aka kra bi no oba bebu minu bi no adai ate na mawra fi se chosom se ene ye nyina ne de bekokopia de mo hen wonam papa oboni o ye de badai bekokopia na adai yanim what you say enu nti ade bia nipa wo ye bia hwe hu se dodo no kan ye ye wo ye na sonde mo de wudi pa bia ye de wo ye na adwuma mu ene ma wo ye di sie secret nyina bible se esu be bia wo awrade adai anim ti ansa na awrade ka cho se fimisna minimu wo no no dum se wa ye niema mebreye ho no a moa wo a untimi mbie na himbi mu ti enie pa ansa Yesu bebu nkonta ana obedu begena dwale ni mu na obetime ma ekwan se ukọ na hinie mu no na wo ye clean anya sa de a wote depart na te sasemato na te wadu according to da asama de ho asia ho ba bia bro sam ni cruise ni ya de gu ho no na wote ho ya da wadu ho wie ti ma asama me kan ento wasum yi ti nie 2 Corinthians and 1 Corinthians chapter 3 verse 12 ye hwa de bi ho ni pese me bie bi woni kaka ansa me de wawuram ha ti wo de meka bia fa pa ne pipa na twere na wo so akenka no hu se de meka no enye bosimuka ha 1 Corinthians chapter 3 verse number 12 ha 12 ni de akokosi 15 wase na so obi di sika kokọ gite abohene inua esre abrodua atofapon yiso a obi adwuma bedadi na eda no ebeyi na di efiri se ojamu na ebeda adie na sedi obi adwuma etiye no oja no ebeso ahwe 14 no se obi adwuma a wato so ejina a obenya akatua tieniye 13 wase obi adwuma bedadi na eda no ebeyi adi efiri se ojamu na ebeda adie na sedi obi adwuma etiye no oja no ebeso ayeda ahwe enti hwa wo mo akọ akotia anase wo mo atre oboase wo mo ye galense no gold ne so tu ya anu ko hun se gold da ho da bi e process ye de fafa de mamu ya horo ani ade ansa de tima abenya nya bebre ansa de nya normal gold akasa ye de ese ye de tinna sana won so ye da wotie ade bia wo be na sa susu bia ade wo de befa gem se wo baba papa se wa mo baba papa se wo ba wiase wo sumu nyame se wa sumu nyame wo be kokko jere no beka so abo ko no wadwuma so wa mo ko no wadwuma wo ko no wo beka kokoka ni nyina awrade be yom ade bia ode be na sa susu bia no so ka wo nua bi ho asembone ebra woni ho ebra wo se obi ma na wade guye na woni se wafa ho odi wo kika nsam kire obi ama na adwuma bɔ no na no so wafa ho odi wo ka nsam bia na ho ntie wo sofo obi achi na no so wafa ho odi wo kika nyema bi asisi ani a wo so ade wo ya me ye di obi anyede ni ho no na ho na we de wo ye ebra wo no obi kasa na wo record no na de na no aso akoto abonche kogu nanu ase no wo se wo wie wo wie ye ma me kan kire wo bebu ho atan sa wo pass am adam obi me se wo bebu ho adai ho atan etitie me ka cha wo ni ye
so onyankopɔn temu na eba na ehu onyankopɔn asɛm na eba no ana ɔhye onyankopɔn asɛm na eba no enya de nipa betima ya dagya ne mu nti ba obra asa Kristo nyama pa na enante onyankopɔn asɛm so kronkron ye enya hote akwa so na fa enkwagye kruwa no enante sɛ anya saade a enya da wo bewu no wo asɛm bɔde pɔ na sɛ wo mu so a wo yɛ de awra cha baba beto tie nie pa etibi to fo na nyumra kasema cha wo na nyumre sɛ etwa sɛ wo ko gyina Nyankopɔn anim na kobu waten na asɛm ba na wo akɔka wo sɛ hunu abedi ye nyina wo ne ma wo ye disi ye nyina wo so de asie wo fa sie ye be ko babu num ni wo ko chachi mebre yo ho no ye be kom ade bia wo Nyankopɔn anim de be hinta every secret thing bia why ne wiase bia na brade be ye ade aba so azacha wa dwena eti be say ade abro nsam osuro sɛ wo be ye kronkron ade abrabo na wo be Nyankopɔn ahye nso de ye asada ate no enye on tietia mu na wo se ka na watwe no ya ade bompa ye de bobɔ ho no na ono bro nsam osuro anya wa no ka se mi bubu mi dwiri no ana hia no wuti bo ni na bubu no adwiri wa na bubu no adwiri no nyame na bubu no adwiri ansa bonsa na bubu adwiri no da bi enti mpa ye bo ho ma ye bo a empari hu no sise wa dwene asa na obɔ mpa ye twe wo firi bo ne ho wuti adwama momu da bi a so kwa sondem e ko bɔ mpa ye enti o ha ho ka sa ye dan wo ti ase be wa na ware wa ye ho ade o ti bi nya ho ade wo na wo mamu enum ensia nso but mo friends awade heaven anaso nyame anim no awade eye de papa ene abusia ahia na ye ji utrinsa wo anya matu utrinsa mako huru nkoni mu eno nya awade so nim yi akokoko no ye nyame anim no eye mpratwe titu mu kwa no maba mo se bibi di courtship no kwa de na mo de da yaso tu fie so kokko de be ma ne do akwa aduan man di wono da ene ade no mo kwa de masom de ye nka eti nyame som no enya se mudidi mrika no se de amota akaka brofo se one save forever save no ense hu sa kasa no ya munya aka na se sa no kete de a se yeso bewu agye enkopre kopanti yenya enkwaje de a ene na nka se ne asode kan ka yenya bi ke moja na abedi ma de a ke hia ko se de e ko asode ti board wo se eti adum ni ti yenya ekoto boni ana hwa hu sa adum no e hemra ni mu etro se emrato ani ho aboni so ni ho one tomra bedi be hu se wa e boni tedipa one tomra bedi be hu boni kro etedipa tomra de mi hu se boni e wa ye dey wa ye ti yara mo kaka sensem no se one save forever save ya munya sensem ne de ka so for mo kaka za microphone tu mo de ya mo hu se o ko hele kura no a din sin se obekọ heaven no mama say members na hu se heaven ko de ba di moja ba empata jama ti heaven ko de na ne yedu what you say what do you say that the heaven no aka say na ye dey ye dwawie na emom no Nyankopon ni ewadoye Nyankopon owodo Nyankopon ye homobro Nyankopon etimobro etirade de won seripa erade won kuye marafo ja wo se hu no ato aka no sofo ja se hu no ato fie o ye da okaka no wani ka kire wo ele so ato asem yi mama krofo timo yem do mo se nyamsum esumakumam tinadwen se osumakumam nko wi a aniso de nka ho se mo church mo members no mo jijo mo kokun wo mo titiani ye ebebi baba osofo wanka ne kwancha o member erade ba bebu se watan obebu watan e wo sa ne man ho sa de wo mo hu ne kure no sa tam so no ti ne kure no no so wanya dai wankobi won so tibi anya dai wankobi na ye wo osofo no odisibu enkoda no wo osofo no odisibu ma no wo ma ne kure asem no omonte wo mo hu enkoje kwa no wo mo hu holiness konko ya no wo mo nya dai ehunu elu tebre nyina na omu ade be mu ye bi omu se papa na so na Nyankopon sira dai bone elu tra chosem se kwai bebrebe wo di padi so a etre na so wie na dai ewuo tieniye te mo members ni hu no kra na wo kana so anfa wa yo de awie awade ba no ko bo ate o ka so so fo yo yuma wo ka no ma nya de won tie ne wo ye free what you say iba me no nkenkai o sankafo enuma no ha kinso waso kaya osankafo etre edu mi de chichemu edu nan no ye hwasem bi ho ni ento ase na ensem wo ho a mi beba mu no be fifi mu de entiti animu nam de ba ha osankafo etre ye edu mienu ha chichemu edu nan da ba mi famfra ase efi du mi ansa no Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 to 14 was say asom na wie de yatie nyina ne se suro awurade na di ne mra ensem so na ye ni nipa nyina asede
14 no na no yanyina na oni yanyina na onyankopon de beba atemu mu na de ahinta gina nso papa o boni o wabu ho aten eti de ahinta gina papa o boni o ubeka kobu ho adan akunta tinia wo yeye ebe na wo tompa na wo wiwe ba hiti esie no na mu so onyankopon nye de ehunu ye ebe na wo ye McDonald's so ye restaurant a wo sister street betuye no wo mu so onyankopon nye de ehunu ye awrade ebe jeje for that kwa na nam so no ebe jeje so ye my hotel eto bi ba ha wo kru enso wa gisika na obi adai ada hotel ho wa dwen so wo de sie wa di usika wie nti wonu se no ano na awrade obe jeje tie so me ka che wona no wo ti ase wa ko bi kru ho wo da ho ofe ana odi makeup sa pento odim ana ba man so wo ma wo ana wa ye kete se ba ma no do obe da wo gina obi edai ensam gire ho na ye kika samu anaji ba eja wade no one day bi ba wo ka samu no ewuro be fi ho wo be ko bu nkunta bi a aso twimi de wanim tie ne se ne pe di boni a ya na ni wuro fi so be nkunta bi de wo ho so pe so mpe nkunta bi de de ho tie ni pa wo ja se nkunta bi de wo ni ba ko pe eso be nkunta no wono anso ni yesu na yo temu afo ba ko pe won na be bu minu na da ake so ka wonu gidi o so ko mfo onyi ni o so wi asiro gidi o so onyi ni o yesu na be bu wi asa da ake so na yo nyakopon pre ko pe ya be ka cho na adumre ti boni bi a wo ye biara ade biara wo ye biara wo hu se wo ya ne papa no na hu se ba bo se kwa bebre wori padi so oteme na so wie na ye wu no wo hema abrantie twe hu firi ho ote saka wade mu wa twe wo kwa ho odachi na dwene ho yesu se mo hwo so hina ne tene kane na de aka nyo de bede mo eto se ma hwehwe ne ma wasasi so na sasi so mu amunye ma nyina twemu adai akọ ene ma ye die ni hunu nyina kasio ema o adan yo adwapade o bibia gold ade bia do ti su bia na twemu adai akọ onyankopọ asem ene twemu da ene no se de be ko heaven no titienie me fa onyankopọ asem nya dai eni ago ni untina wasakafo no eka wo 12:13 se esa nya wie ne de ya ke nyina ne se so awurade nyankopon ne di ne mna ya dai ansem so na ye ni nipa nyina ya dai ya sede tutimi nkwa asode na mo obra sede ya dai ope Bible say mo kro no Bible say eni ewu si yo awurade mate Bible say men trap emprapi mu ware na trase na nya ukru wosi dabi o de otodo so na wodi kwaku na ade atino do kwa me ho ade atino do ayi event kwaku nchai ade atino no kofi ho sa na we be man so ade atino na mama nchai ade atino do abra ho ebia nya de mwa we bre bi beba wo besu edu ntadi sam ne se so ba yunu na ye nyunu na so ba ye hye so ye hye na botro moje de so be fu wa dai afalanim de awade won pe kwa ne se wo de di Jesus anase wo de Christ na dai ato so me Kristo ni na wonya mu niema na di go awade ya da ni mu ase wo ma Yesu di ni nipa bo ho ka ho nsɛmmɔne wo ma Yesu di ni nipa ka nsɛmmɔne mfata fa ho wo ma Yesu Kristo di ni nipa bo na ho hura wo ma Yesu Kristo di ni nipa ku ho ni mu ase wo de wasam de yenka titiani ye na fa ho to awade Yesu Kristo so na nanto Onyankopɔn ya da asɛm ne bre bi ba menu mienu Bible say yetimi nyani mo mese wase woboda nipa be dwale kwakọ oboda mu so oboda fo yesie oboda se hwe me kompa ba bi oboda betu na wuja ho be po betu dwane e wo awurade anim ti awurade yaka ne ho asem no oyeri ba kotoa e de adi ni di agro no se de go just one day mu ani yakosa ani ho tefife yenu se jamso no ano no sister brother enye sanete ye nyamso ya de eden nyamso ya de ehu nyamso ya de very expensive nyamso ya de fu se de asofo no ka no si eso be wu prekopa enti ye nyankwa je enya ne kwasa o nenti momia fu amuntu Kristo so ye ne nanti Onyankopon na kwaso pepe se duade ye de pe no ye nanti konkru ye mu ye ma hote brabo na ye fa salvation kwaje ye no enya de nanti enya saa mese eda duade baba no efi ko classes class so ni padua mu duade obesa mu ayeda waka rapture dura wo chi profodom kodo ubehwiri na watenate ubehwiri na watenate ubehwiri na jawo fe na otu usize gidi oda be say yes nkwasi asema obedi na say so no ebade woje wa ha sa na me so me ka say mama me bra yi a me so me ka say so ya etu e de ba sa de na lu zaguti so bi me so bi mu na dia ya dai adia ya me ti so be so di utsa ebeguti a de bia me ka say uhu so bi awua Bible say me nsum ni bakro wose menya ni bakro na mo ba bi ni pa ne ko ne sunya da ma no
The Brabia my quotation said, as I deform a train in the woman or say. So be about you said, share, since where they is you, dear one. Two could be as long as the Pantapa. Now, so without to sell, Madame Mayana. A bedu baby no, a dear would be the only minute. A bedu baby no, or 44 uncles, so you man or the big daddy war. A bedu baby no, Nanka percent cowan in the pile and antennas will be on your mail. A bedu baby no, now so true if the public wouldn't need to be the MBA. A bedu baby no, now who now, now person do so be more, or you know, person is so now won't do so the money I would anymore. As I said, Tabano, woke up. It's a baby back. Yeah, yen for Niagara. What you say? A baby back yen for Niagara. Net year. Yes, you remember the panya day at 10. Ewa, John. Now what you say? John chapter 5, verse 22. You can say me John 5:22. You want to move for no, you can answer me. Now what you say? Yes, you remember the panya day at 10. Tis so person pill. Yes, or be boot the pattern. This is a word in such a word, baby, I will be biara. Never whom I ask Christo, that's what Pia. When I'm quite day, I'm a cry. What you say? Ha! It's the American cow. John chapter 14, verse 1 and 3. John chapter 14, 1 and 3. No, now you have some beer, brothers. No, Eka, what's it? John chapter 14, verse 1 and 3. What's it? I think I was a Christo, a call and then a samba. I say, Mamma, come into two. Munyo Yankoponi, na menso munyi mini. Tinabia pi wa maja ifie. Na ntisa anka. Manka mancha mo se merebeko akosisi baabi mama mo. Na se meko mi kosisi baabi a. Mema mo aba bio, meba bio. Na baba fa mo akọ mi ara me enchen. Na de me wo no. Mo so maba ho. Na de me wo no. Mo so ma ya dai. Maba ho. Eti Yesu ana ekasa ana oka tutu no se na fa ko amere kro no munim kwa no tio ana to mabusa no se Thomas say no se awurade ye ne fa ko awere kro na eba ye dan na ye betumi ahunu kwa no Yesu se no se me ne wo kwan no no kra ne enkwa obi ma agya ne nkyɛn ye se onam ne so enti oto se no se munim mi anka mahunu agya no tie se munim di anka mahunu agya no nso efiri ene no munne no na mahunu no ti Yesu ono ne Nyankopɔn no otemuafo no ono ne Yesu ti bi no kenka wo John chapter 14 verse number 1 to 6 na me no ye dey ekabidu ye tie ni ye pa Yesu wono ne so kosiesi baabi a dey amaye enu to so okọ na obesa dai aba back na obefa de dai e de akọle nchen enu ntra akisofo na gidifo ye nyenim se Yesu obesa dai aba biem enti bra owu ye osori ya omurunkum befa de ko se ne abofo be kan se de mu Yesu mu hu ni se okoi no saa na odi abofo be kan no mpempem sa aba mani pa de hu no oba ne de obaba ne sa awinare o ma ne fofo se obebe wu baje ye nkwa no se de nipa bu na ni mutia se de wo ye oba bi so ye nipa no yes I baba no odi abofo ne beba ode totobato ne be fi mu adai aba what you say ti Yesu obesa adai aba biem na baba bu bi no be no nyina adai aten what you say enti sa wo ka se Yesu Kristo ma ye de agi trust be di babu asem obeka bia no ye gitum na ne kura fi se babu asem obom bia na ewiase nyina ewuru wiase enti so ogidi so onyi ne ye de yaka ne kura ne ye ka kire wo no wo pa afa sa wo mpa susu a wo pa tugu e dalu bedru no na Awurade be busa sere hunya Victor no wo ka sa asem na wa anya dai o anyi ani dan na be hu se why mistake sometimes na too late enti mane nya ansa what you say ya kinka Thessalonica no etire ye enan chichemu edu na kosi donso no ha yen kinka ho no yen hwa de first Thessalonians no yen kinka ho Thessalonica ngoma no etire ye enan chichemu o ye edu na kosi donso no yen ka se me Awurade ka ewo ho wase na se yegidi se Yesu wu wase na yegidi se Yesu wu na wasori bim sara nso na Onyankopɔn de won wadeda no ade ono wadeda no nam Yesu so beka ne ho aba 15 no na ye na Awurade asɛm mu na yare ka akire mo se
yana ya tete ase na yereka akosi Awurade ba mu no linsane won a wade da no ho efiri se Awurade no ara de osebo abofo pani ne Onyankopɔn totorbantu firi esoro besane na Kristo mu awufo besore ankane ansana waba befa yana a yete ase na yaka eyi ne won nyina emununkum mu se yenkohia Awurade ewiem sa ana yeni Awurade betena da sa yeni Awurade bedai betena da eti hai ya yakinkai amuhu se Yesu obesa yedai obesa ba na obeba no obefa wufuo nso do ma yedai ade wakọ ansa na yeye kweti aso do ma yedai akọ njenti na me prefu amuhu se Yesu di obi ka cho so ma oboa cho so da ka cho se Yesu obesa yedai obaba di mpre no so abefa de ma yedai akọ what you say eti na me no kinka cho sem no bidika ka cho se yankinka John friend say John 5:22 no na me ka cho se Yesu wonu ni otemuafo no to na me di woduru ho John 5:22 no no what you say Yesu ni otemuafo tie ni ye wase John 5:22 no wase na agya no nso imu obiara aten na wodi atemmo nyina ahye oba no nsa tie o wase na agya no Onyankopɔn tie afo no de woso de omu aten na wodi na temmo nyina ayedai ahye ho ansa oba no nsa oba no ne ho Yesu nsa eti Yesu ni otemuafo oba bebu aten ada agya no kwa na yeka na asem no so agya no aso Yesu Kristo no akasa tie ni ye agya no yeka no asem no agya no wo Yesu no akasa no wono ana eno agya no tina oka se efi nei mahu no wo hu mi nei no wa de wo hu agya no meti agya ni mu na agya no so ye da itibi mu wo ti ase eti otemuafo no ono ana Yesu Kristo se ogidi se onyi ne wo de aka wie Awurade wona ye otemuafo ba bubu ni pa nyina adai aten what you say enunti bo wabrabo aso Kristo ni amapa fa wo ho atu Kristo so nantina kwa so se de Awurade wo pe what you say na ankwa se bebedu Nyankopɔn ka to se trimis minimum wo wa wo ye ne anya dai entene what you say nanto Nyankopɔn kwa so na ade twa no ka Nyankopɔn ya dwuma na Nyankopɔn so yenyi bi mfiri ne mfa bi so nya dai enka ho what you say ha yenyi bi mfiri Awurade asem ne mfa bi so nya dai enka ho so person sum nyame na person ko heaven dia ohima abrantie eso hu so nyame sum nya dia da fo kasa ka be kan Awurade bebu hu atemi ye kan kakra akra kasa kakra no a wo be kan no Awurade bebu hu adan aten nti yanke kan dia bi e wo 2 Timothy chapter 4 verse 8 no say pamuka asem no tio yankinka friends say 2 Timothy chapter 4 verse 8 no 8 na yankai I say the aka da me ho ni trene abotira Awurade otemuafo trene no ede be ma me eda no na enye me enko na emom wona wodo na hunya na huye no nyina enso ebi ti hai na Paul na woka se ni obey na asisi nyina no wa de wa ya wie ne maka otreni ni ba ko Yesu Kristo a wa bebebu ewiase nyina aten no wono no otwe no so de na yi na bodi anaso odi na botre be de be ma no na mo enkonkwa wono Paul nko na mo anuan musu ye dai ebi wo mo be nanto Onyankopɔn asemu wo mo do ho betu Kristo so wo mo be nanto Onyankopɔn agina mu wo mo do ho betu Onyankopɔn so wo mo be nanto Onyankopɔn akwa so no wo mo so be nyoma ye dai abotre na nipa odi abotre be ba no Yesu wodi no otemuafo no tieni ye pa Yesu ene otemuafo no ti sie po otemuafo no obebu yaten na de ye bia wode beko ajana ni mo ti mo me hwe ya brabo yie ya fi ahu to Onyankopɔn so yie ye na to Onyankopɔn akwa so ye mo trene ne konkura brabo menya asori koni keke don't be a church goer menya asori koni keke na mo yo Kristo ni ade amapa woko asori a fa okra no kuma ni uri padua nyina akọ asori na asori no nsi asori da mo nkọ so nyame wonwom eso oyi uri pasu adi o Christianity no eso yi nadi e wonwom ba bi biara edwa ase ba bi awonam bia so wuda ho adi ema ni pa hu se wo uyo Onyankopɔn aba ana so wo ye o Kristo ni ada amapa anya asori kɔ ni keke
Kosiada na wapantuma gu na wode kwakọ wukọ dada ho akosa me hu so wo niam enya no na Awurade wo le wo hwe Enyakopo pa omo ati omo so omo do mo kanu makoma nya bidi ono so Awurade edai achi na ena edi achi no watwe mu din edai ewo enkwa enwuma ni mu enu ti mika cho say Mark chapter 4 verse 22 ye keka ho na osi enyema pia ni pa ya na sasi bia sikiti bia be edai ebepie ha wasi Mark 4:22 ye ka so ho no wasi na bibi biara ni kokoam a orinyi adie anase wadi ahinta alina adie bia ho mu ahinta kokoam a enna adi saada no boni bia no wudi ya enna adi ewa Awurade anim anyima bi ho ma wo yedi sia ehukunu wo bo okuru koru fa ni sika bi sia ewu wo pasika na wadi wo ko hwe wa ehunu wudi say wudi asia no entinu anu no wo boa Awurade be yi aba Awurade obeyi dia dai e dia pie se de me ka kire wo no se okeka obi so ho asama che ni kunu za ama ni kunu anam so wo pa na wadi gunti wo pa di yenti wutimi se no kozi wie se be ma ni ja no wadi ani so wadi an se de wo pe no woni me se obi ahu Awurade wo ya de wo hu to obo so se wo ju obi kunu ni aka na so wudi so nya ya na de ja na abeti no de hu na de na je eye ebe ja ma de Yesu Kristo beba no wo bebu hu aten ade de ya wa nya oda no efa nyonyonko ti se wa hu se nyamesum nyema ya kekan ya nyamesum nya simple se nya we dai uhu no what you see enu to ka se ni nyina ni de bekọ kopia adwa hu na ya dai anim wo se papa o boni o ni nyina de bekọ ko ya dai de bekọ adwa hu na ya dai anim ubetua ho ka what you see se wo ya de papa Awurade betua ka wo ye boni so a ho katua ba ya dai abeba etihia Romans chapter 2 verse 16 yanka se bi ho no Romans chapter 2 verse 16 wo se Eda Onyankopon nam Kristo Yesu so bebu nipa kukomu atan said masem party Paul so confirm asem no ha Romans chapter 2 verse number 16 ahụ asem ni ka kire wo hai wo se eda no Onyankopon nam Kristo Yesu so bebu nipa nyina ya dai atan kukomu ensem said asem pa na da yete no enti ade bia wo de wo ya wodi wadwen yo se wo ya enema bi de siesie ntobi anyere ni manu Nyankopon de dada fi se enema ye nyina asase ya dansini asoro emrunku busu ya dansini sa wona mo ya hwese wona mo ya na usunsum na di nchemu omo a kwa na dusum no baba bedi animu omo a boso kwa boso usunsum ba na di wachi ba na di edu be kwa na mo pa bi no o camera edi wachi no obofo di wachi ye hu ye nya wo twere ebedi bedu no ebedi be biesu nya ya dai a kire wo se na so ye di asie etinka wumye bi ho asem abrekwa animo efa wumye bi ho asem show tirimu wumye bi aye wade dada wontumi fa ntia no jama ne nka wate na Awurade woni mo akomamu so anya ma na nka dani do se so anya ma nua no won so Awurade won fa ntia wu nyamesum ho asem ne ka kire wo no enti nyamesum anya da bia ne se beka enkwaje asem de da kire mo wo be yi afese no awade afese no awo enya nya hwe obi ko abanyamimu no onwo ya awade onyame ena hihye obi ko awade se baba mu hallelujah se ba mamu so hallelujah e obabu mu nye ni pantu nya Nyankopon ka so magwade nye ni ponya so Nyankopon ka so mewo enti mu aya na obi ekwa awade so ana so obi ko na so nwo ya na mu de sere no no mu bewu hu nkonta fi se Awurade nya sa na o hye niema onyame ni mu di o ye nyina enti mensiri obi e wodi tebia wo mu mensiri obi na wadi ase otie mensiri obi e awo onye de onwo ya na Awurade wona ya de nyina wo ti ase Awurade ya de nyina enti ya wo ya ani wasere sere ne wonsam ati asondem ho obi ewo ho ewo situation bi mu wasore ka so kotoko na se kura na okotoro ofia na makaka mutebo na mo sere na mo bomani echeche mo ho sa de mara mo na sondem nya Awurade obe da yi obetwa mo soka Awurade betwa mo soka wo ko fa mo sere wo mo obi wo problem no be ka kire mo na motia na modi nenam na modi WhatsApp na mo cheche obi tibi fatera fo tibi fre obi no pada no masama recording ti wo ko fo bi hu asama ba oro di obeka de ono wan record wo di obeka no record we no de tum frem ne ehu se di person na kodi tro wo we sa nyina nyina ko bicha oka ebre bi ba ya Awurade bi di sa ni mo nya be kodi wo hin nanim to se di ahinta bia no ebe dadi Romans chapter 2 verse 16 ene kai no wo se da no wo se da Onyankopon nam Kristo Yesu eso ebe pu nipa kokuo mu ya da yatai se de ma na sempa ya da tie enti Yesu na me ka so na yo temu afo no eno ana be pie wa ha no otemu afo ba ko pa Yesu no no wono ana
wo ba bebu waten ne me ma da maten na nya hwe se waje bia we na asase bia na urade wo bebu ho ayedai aten ayedai a kire no what ase ha enti sesei ye hwe de bi wo ha yesuban Bible say yesuban our character ye bebu ho ayedai aten ye kika Romans chapter 2 verse number 5 to 11 Romans chapter 2 verse number 5 to 11 was say na wakumadin wase na wakumadin ne akumaprimu nti waboaboa abufuo ano de waboaboa abufuo ano re twen abufuo ni onyankopon atentren ne ade yeda no wono na obesusu nipa nyina nwuma eso ade tie ha wono obesusu nipa nyina nwuma so ayedai ade ama won miako serve no wona wode papayo emu buase tohwehwe animonyam ni anidie ni ade a empro no obema won da enkwa ti womo ade anidie womo de fade asum nyankopon kuremu no abra se obeyedai obema mu da enkwa eti no na wona wo free atutupemu na wontie nokre na wontie de etene no obenya abufuo ni awreho na womo sum nyankopon womo ko asode wonpo nyankopon asem nya hwe no womo ne da no mu rebedai ebe ho wase na ahuhia ne ahometie beba nipa wase na ahuhia ne ahometie ebeba nipa a woye bone aka nyina so yudafo kane ade hilafo nso na animonyam ni anidie ni asumdie beba ama won a woye papa enyina yudafo kane ne hilafo nso bi na nipa mu enyiyimu ose na nipa anim enyiyimu ne animhwe ini onyankopon yedai efom enti edadudura simple ye woye papa no wona kwanyi na katua enye onyankopon ka se wusi dan emaame enti ma consider eni ho onyankopon ka so nkwada na wuye utiata tintina na obi aka enti ayaka nti wohwe akonsider dan yesiye eno enka ho onyankopon ka nche se wona osofo na ata eto coach chanu nti wo de wa consider eni wo sa awrada sem eni wo sa papa bi wo ye na sasi so a wonya so akapia wa sasi so ya what you say eti niam nyina na ebeka kubu ho adan aten what you say wo se ye character isuban ye ne ye ebia na ebeka kubu ho adan atan na afetie Matthew chapter 12 verse 36 eno se keka ade ko ye no nsem ayeka eho wo hu se atebu no ene ba akopɛ niam nipa ye bia no ho nkobu ho adan aten eti ye kinka wo Matthew chapter 12 verse 36 to 37 ye ga sem bia awrade asem adan eka no ho ha wase na mesemo se asehunu biara nipa beka eno obebu ho akonta atemu dem na wonsam so na wonam bebu wo bem na wonsam nso so na wonam ye da bebu wa da obebu fo enti wade bia wo ye bia do do anu kan ye ebale be nam so abu atan se papa anai bone se wo ye papa obebu atako papa mu wo ye bone nso enti eniema bu on monti Joseph class do ka che ni so raka okwasea no ekwan so obedi forward dai watem dai adwadenum tie ni so ye ka no enti se unim kasa asare unim kasa pukoye se o Kristo di wo fa so ye kasa o kosini wo ma obo enfu enha ho ntentem sa obu o Kristo ni abufo ba o twen o Kristo ni wo hu se na so nu nuan munya dai etra fi so mo ni nipa nyina ntra dai e wasumdue mu ntie se wo hu se wo nipa nyina ba dai e betra asumdue dai e kwan so what you say wo nya tutupe wo nya pese minkumunya wo nya ho ya wo nya nsankeka wo ni nkrofatam wo nse kwasea wo tia se obi wo se de bufu a na so wo ka kwasea no a tese de wona ye de ye enei choso mu che se ye nu kasa bi ye be ya de obe de ye be ka no ye be ko akobu hu atam ye de e wo nyankopɔ de anim no aye yesuban ana ya kika Ephesians chapter 6 verse 8 was it good deed ye ni ma papa eso ye no ebade bebu ye hu adan aten ye kika Ephesians me pese me ditum ni ka akra me pese me pa motam no Ephesians chapter 8 ya ya se bi ebade asem ye dai e ka no ho Ephesians chapter 6 verse 8 episofo enuma enti ye ensia chichemu aye dai enwotwe enti ebade asem bi o ye dai oka ose na munim se papa a obiara beyo no
akoa o odi hie o eno ara ho akatua na obenya no awurade ensam papa biara obi biara ebaye no wase papa biara obi biara ebaye no ena obenya akatua da wo ntino wase na muni mu se papa a obiara bayo no akoa o odi hie o eno ara eho akatua na obenya ewa awurade da ensam eto papa ya wo ye no ena awurade be hye da ade abu obem o papa ya wo ye no ena onyakopa be hwede abu obem o boni so obedi na ena awurade be hwede abu ye da ade abu afo nti jamesom enye se ye kasa kumam psira wani dia mo mpanto nchen nati nanto onyakopa akwaso na papa no onya nkwaje ama okra o tire mi chewe hu se onyankopon chasfo ye nso ne biara ena onyankopon so ye principal god na de nya wahye ti se computer etutu nko ye enka se awurade me de na me kromfo na so bi na me ko hye nkomya wade muti wo consider wo si nyame alimu no ahwehwe animu ene nipa nyi mu anya de eni nyankopon de anim tetemo da ni dura o papa ya wo ye de odo no kan ye bia no onyankopon ebaba onyankopon de anim what you say ha yankika Matthew esoso ya attitude yesu ban yesu 522 no ha 522 no ne hwa de Matthew 522 no ye hwa se bia o kan ye wase na me de mese se obiara ni bu efu ni nua no ebedi atemu mu fo na obiara obese ni nua se raka eni se odipahunu nie no na obiara obeka se okwasea eno obedi atemu mu edai efo akọ ojamani hunu mu ti se wuri se kwasea se ede wo kọ amanie mu a frase na se wo frase na se wo bufu na se wo di atem se kwasea frase so bejai na twase mu na eka obiara obeka che wonu ase wo yakwasea wosi obiara obeka che wonu ase wo dipahunu obiara obeka che wonu ase wo dipahunu no ubeti atemu mu edai efo what you say enti yamfa ya no eni atem na abufuo yemi ebu nya dai emfu eni asa na emu ma wo se etimi dai yenya aboje twere odo akomapa ne ade sum nyankopon tu nya bi wade a wo de chen ntina twere so no se obi ye wade a fafu ne impress ahodo ye dai ade so nso no e wo tell se obi ye obone amemfa nya dai emfa bone nya dai ntwe de ka enti hai no ye hu se yesu ba ye de ne ye nkasa ye nkasa efi enu mba ye kasa wo ya boa wo ye kwasea wo ya boa wo ye kwasea no bible say ye bekọ kokodifo ebere onyankopon ya dai ebe pie no na enne ye ye bekọ ojama hinu krum nti wo adwen se ebia wo krum na ne ko wayo ade ma na yo ya endunti okase bi che na yo ya na oka odi watem na won so ka bi ye dai eche ntu afa ne ho ade enye ne kre di watem ka ni mu ara sa open kwaje akodi a beba ne kasa tia wa ntwi no entwaso because bronsam okwa so otwetwe bia woka na okabi no no pod wa da yakwa koto asemu o ja se na se wa hwi na se no na jo no kuruku na ase de kwasea ene na na pa igu so de no wawu a ene wo kopie awrade ani mu a wo di sa kwasea ase no wo kọ no wo pia se bol fache na de de wo de kọ obekọ tebu mu na awrade wo de obekọ asama ado ho o sam camp ho nti hai ye hwe ni ma bi dai eyi ye kinka wo 1 Corinthians chapter 4 verse 5 ni motive yesusu ye nyina e pese me di tum ni kakra ne hwa de bia adwade asum kan ho no 1 Corinthians chapter 4 verse ye kinka 1 Corinthians chapter 4 verse number 5 what's enti montwen ebre what's enti montwen ebre emu bibiara ho aten inkosi se awrade beba wode na wode de ahinta esumu beba han mu na wayi akomamu agina adi eno ansa na onyankopon ade obiara ayiye dai ebema no eno ansa na onyankopon de obiara ayiye be dai ebema no enuti ma empre wo ho emu obi aten obetime yi aten ma memu aten
Ekokosi se Onyankopon tiasfo na akasa baba bubu nipa ya da aten. Enti wo se wadwene na wadwene no. Mususu ye wo otimu nyina na onyamo edai onim. 1 Corinthians chapter 4 verse 5 de kinkai no. Wo se enti montwen bre emu bibiara ho aten. Inkosi se abade beba wono na wode de hinta esum ebeba ha mu na wayi akomamu agina adi eno ansa na Onyankopon de obiara eyiye bedai bema no wayi akomamu agina edai adi patwa ti ase enu nti de wasusu no akomamu na wabo otimu opose obedu obi bad onyamo onim na wabo otimu pose obedu obi kunu afi ne nsam onyamo onim na wabo otimu pose obema obi adwuma abo no onyamo onim na wabo otimu pose woje duro be ko duro anim ama wukuro di kakaka ma owu a onyamo ede onim enti ade bia nipa wasusu ade wakomamu na brad be so ede onim wode ho atemu so be ede ebe ma ha ana afetie ye ya awarefo no we say our lack of love ya kika wo kolosefo enuma no trimiansa chichemu du nwotwe ye hwe eni dunkron no ye hwe ade asem bi okan ne ho fa woni do a awarefo no a mubufo na mo to ma na mo na mo kan so makese no mo die na ye bai ha ye hwe de Awurade asem ewo amaye kolosifo nwoma no etire ye miansa chichemu du nwotwe no ye hwe de Awurade ewo maye ewo ha wase oyirenom momra mo ho ase ima mukru nom sede ese emu okrunom mono moyire nom na monhye won na monhye wo ahomete tieniye pa oyirenom momra mo ho ase ima okrunom ma mukrunom sede ese Awurade mu na wose okrunom mono moyire nom na monhye won ahomete da hai awade di nipa mebrebe be ko se yemu adentia ema mebrebe fi se won no ne ho ofesi ni kunu ema mebrebe hu se na djuma kwa wa ya no jiska kwa se ni kunu eti respect eni ho oba mebrebe won kwa wa no wasiri dan ni kuku ntimi nya densi ni dan enti na adwen ne se ni kunu no wonfa ani dia nya de mana se de esikurikunu wo ya dia wa yikunu ekunu wo ya dia wa de ekunu ke so dia ni dia nyina de ema wa de ukunu na ukunu so timi adai ado enu nti eno se ayire no momra mo ho ase ti de otie bia no hye ba ma ase en sa na Yakobon ye no fi so se ba ma mu no yi oba ya dai eturi ye no oba mu na yi ba ma firi ye woja se o se ba ma ye tire ye ma no ye hye Yakobon mu na wo ma obusu mu fi ye mu na dai e ba ye ti ade nyina mo po je wo efo aho ofa ehwo wo aho efo osika ni wo dan wo sisi ehwo wo aho efo ka no odwapade wo ehwo wo aho efo de wo ewukron ya kokora wo ehwo wo aho enyo ma ni haw oja se ne adi nyina mu no ona hu na apɛ no ɛso de obro ho ase yedai ema no ade okuru mo so se mu no moyire no mebre ti awade ase me ko djuma bo no na oba fufu akwakoda be ma bo ne dibufu na so odi ni ira temu a be ma bi yi ni sa so otwe ne ira na o pa obru no ebutubutu no a na awre ho se ne ma be se nya ye de ayedai ade akọ akobu ho nkonta na da Onyankopon baba no se ne ye nya be kokopɛ djuma hu nwa na ayedai anim sabapau sebonio yebakubu ho adai aten ti masam ni bawie no 1 Corinthians chapter 3 yenyuma ehun aseda me kan 1 Corinthians chapter 3 chapter 3 verse 13 to 14 ahoda me do aseno ye dai e bawie ha 1 Corinthians chapter 3 okay 1 Corinthians chapter 3 no Jem 13 to 14 na ye kankai wase obiara djuma bedadi na eda no beyi no adi efiri se ojamu na ebedadi na sedi obiara djuma etiye no oja no beso ahwe se obi adjuma a watu asisuo ejina a obenya akatua titia hai obiara de bia nipa wo ye bia ni nsema mebebo osu nyina no
o se di be wure jem ti wadi awo ye se papa se bone ubenya so ketua ti anyanyime mi busa se ene a Christopher na se gidifo atemu no ubegyina sei ubeko begum anaso beko difa ubeko Yesu Kristo nchen anaso beko bronsam nchen ene na dwene hu mienu na empo wabrabo aso Kristo nyamapa na dwene hu mienu na fa hu tu Yesu Kristo so ene na dwene hu mienu na nante kunku yemu ene na dwene hu mienu na wo wanya nkwaje de ama wokra sa wo pɛ ha mi akɔde en sɛ mebubo so yi ye ne ye character ye sɛ me free no mu ye de eba ye attitude ya dwene lack of love ye ni odo our work and your ministry obi ho aso ndem kura no wonya na adwene kwa sɛ ofafa prayer kwa sɛ wo de place on dem da wonya na adwene sɛ obebi bia kwa waso ndem ho da na Yesu sa de chiwo hoyi asabise me ye no osuma me na dai adwuma nti se woni mu sa nyamesom wonwuma wo ye nyina ka ho de na me yi wo sutra mu mu se so wo kwa so ndem na so ni bibi ya pe bibi na ye dai eye fa ye nyame ni monyam enye sika nko ukọ na sa sakwa na otimi sa hye nyame ni monyam sa prepra na otimi prepra na Awurade betua ho dai eka wadi ase tiela nyumre dia idu besi ha ukọ da be wodi part 2 asem kro ya me di part 2 be da because me hear message man wie the part 1 ya ba ne ukọ da be sa to so part 2 no the judgment of believers agirifo atemmuo ehu agirifo atemmuo anohye agirifo atemmuo anyafa na fom etima yemfa nyame no emfa ni agro ni Yakopon ni hu ema awrefi se ahantan ahomaso ema Nebukadnezar okoko da ewure mu emfidodo owe nwira wale mu watena ye na afofi ho ba no na obeka mfu nyame efasa nyame ni agro Awurade a nipa bi so ni tira Moses oti mas asemu paye no kari pa 23,000 no sie wo mu deko wodi sa Yakopon we se di agro so wodi sa Yakopon di agro a ema awrefi sa Yakopon wo ye ai na so do ni gumoria o se no wa penso wo se no it was so obesa ba me fa ni agro se Awurade onye de wo ma Awurade wonam kwa mo ye de wo ba ti a Christopher ene message e koma am ti wo so wo fa huma Kristo ne dai ne pa mu fa Yesu se ukra ne waje nkwa de wonya nkwaje ama ukra se akabra di tia bi so fa huma Kristo a wo de wo a wo kwa asamado ho direct se bo nanan ko di ka kasa asamado ho ya obi kure wo mutumi nye sika hanka tibusei na mri patia aba no ma se diska aba no so ko fa to bi ni se aduani ye die aduani wo ho a ye to ne ma ho anka ho ganya ya kai osikani no ani Lazarus wase fa won sakra bo nsuo mu keke fa kama makatra maso wo ja senti ho ye ntonsu ya nanan mu na di ata da mu no mo e ka to asamado ho no enye akru papa asamado ho no yikro ehu asamado ho no kro ho eye ahometia se the Bible discover no na ho eye ebro ni amani hunu ni atetie ni ye touch di pa dai e ho nti so to na wajo se bi wu me kwasa mada ani asamado ho de e twen o so ni wajo se obema Yesu Kristo wu na abamfa so ama na wasesa wo ho afi wakwambone ho na watumi atena kronkron yemu na do ho ama asafa Awurade a ani ye wa wakasa asem ene so oti asem yi a na so ye Kristo ne mapa nante Onyankopɔn akwaso bisrew chance no nyi bi mfiri mu ne fa bi nso nya dai enka ho awele se bi oka free Old Testament bia besisa revelation bia disem bia na ye adwuma te men fa so ni bi ani agro ana men nya se bi nso nya dai enfa mfiri mu nante Onyankopɔn akwaso na nya nkwaje ma wo kra ade bia onipa wo ye bia bekokobu ho ya dai atenti wo ko bi ho asema we yie se wodi WhatsApp udi tro a me pa cho jai se wodi Facebook e kan se mo me pa cho jai se panimu bi o chen wo why do hu na udi na temo jai fi se Bible se di woja no nani na onko na abo de se so bisrew ne hu Onyankopɔn akwai ne hu Onyankopɔn pe na fa ho to Awurade so na nanto Onyankopɔn akwa so wo nyankwaje ama okra
Midu besi ha. Awurade won hu mobo. Wo hu awurade. Na peso for Kristo se okra no agye nkwa no. Ekwa na bia ma wo. Ti upa ma onsa so. Ne ka die mi kan di wachi. Si ene dai. Wo hi Yesu. Mate wasem. Na awurade me pu wiase ni niema ewo mu nyina. Me fa wo Yesu se me kra ene ma agye nkwa. Hu me mobo. Na jime. Fa me bre wo himwe mu. Na sa jere se opia. Me ne wakwa kodida ensada. Si machiri kwan. Na mentimi mna wo nchen. Ewo Yesu Kristo di mu kasa amen. Onhu awurade afa homa awurade. Fa ho to Yesu Kristo so. Na ne mu na enkwa wo. Na ono nso no otemu afo obebu menu bi no ya nyina dai aten. So obeso de kopo bu aten no do ko nkwa gye mu dia. Ene na ye papa. Na ante kronko ye mu. Na ante ahote kwa so. Di onyankopon mra nsam so. Di na hyede na temu die so. Na se opia wonya nkwaje ama akra. Nyame wo nhyira wo. Nyame wonka ho. E matiefo na mo ba melai so. Nyame nhyira mesoa babies. Nyame nhyira wo. Na wo mi nyame nhyira wo. Asofo Innocent nso nyame nhyira wo. Dumbesi ya nyame adom a ukuada. Asem kro no a part 2 ewo ho. Ebade no mo onka mo ho. Osese mo na mo nso montimi asabi. Ewo na dum ne ho bronti. Amen.